हेलो फ्रेंड, हम आ गए हैं और एक वीडियो लेके। आज का वीडियो है जो स्लैब है उसमें पाइप किस तरह से बिछाया जाता है, पूरा आज हम इसमें दिखाएंगे। ये बहुत बड़ा छाद है, कम से कम 2000 स्क्वायर फुट का स्लैब है। इसमें हम किस तरह से इलेक्ट्रिकल जो पाइप है बिछाते हैं, पूरा आज इस वीडियो में दिखाएंगे। किस तरह से बिछाया जाता है, लाइट कहाँ फिट करने का, फैन बॉक्स कहाँ लगाने का, पूरा आज हम इसमें दिखाएंगे। आप लोग अगर हमारा चैनल में नया है, बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब करने का, लाइक करने का और शेयर करने का भूलने का नहीं है। हमारा चैनल मोनोटेक को बिल्कुल ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए। हम यहाँ किस तरह से काम करते हैं पूरा दिखाएंगे। चलिए पूरा वीडियो देखते हैं, ज़्यादा बात नहीं करेंगे, हम पूरा वीडियो दिखाएंगे। আজকে আমরা হাজির হয়ে গেলাম নতুন একটি ভিডিও নিয়ে। আজকের ভিডিওর বিষয় হচ্ছে ছাদে ইলেকট্রিক্যাল ওয়্যারিংয়ের জন্য পাইপ বিছানো হয়, কিভাবে বিছাতে হয়, কিভাবে ফেলবে, পুরোটা আজকে আমরা এই ভিডিওর মধ্যে বলবো। আমরা এই মুহূর্তে পুরো ছাদটাকে ঘুরে দেখাবো, কিভাবে আমরা ছাদে পাইপ ফেলবো, পুরোটাই বলবো আর দেখানোর চেষ্টা করব। চলো তাহলে পুরো ভিডিওটা দেখবো। আর যে সমস্ত ভাইরা আমাদের চ্যানেলে নতুন এসে থাকো তাহলে অবশ্যই চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করবে, লাইক করবে, শেয়ার করবে। আমরা বেশি কথা না বলে পুরো কাজটা দেখাবো এবং বোঝানোর চেষ্টা করব। वहाँ का शुरू থেকে হবে তো মেন লাইনে কেন চলে বন্ধুরা আপনারা দেখতে থাকুন কিভাবে বাটিগুলোকে টেপ দিয়ে সিল করা হয়েছে। এবার ওই বাটির মধ্যে থার্মোকল ঢুকিয়ে দেওয়া হবে। থার্মোকল ঢোকানোর উদ্দেশ্য এই যে যখন স্ল্যাব ঢালা হবে তখন সিমেন্ট বালি ওর ভিতরে গিয়ে ওটা জাম করে দেয়, সেটা যাতে না হয় তার জন্য আমরা থার্মোকল দিয়ে বাটিটাকে জাম করে দেবো। আর এখন দেখতে পাচ্ছেন কিভাবে আমাদের মিস্ত্রি কিভাবে শ্রেণী দিয়ে দেয়ালটা কাটছে, ঠিক এইভাবে আপনারাও কাটবেন। যারা নতুন কাজ শিখছো বা শিখতে চাও তারা এটা দেখলে তাদের খুব উপকার হবে আশা রাখছি। আর যত বেশি বেশি পারবেন আমাদের চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করবেন আর ভিডিওটাকে শেয়ার করে অন্য লোকের কাজ শেখার সুযোগ করে দেবেন। এই যে হেড মিস্ত্রি খুব চিন্তার মধ্যে আছে। এত চিন্তা করছে, লিভার আসেনি আজকে। দিনা আরাম দিও না কিছু দিবা না, গ্যারেজ দিবা না। ওরম কাটো, চলে যাবে। ওরম কাটো কাটো না, তুমি কিছু ভেতরে দিতে হবে না কিচ্ছু। হ্যাঁ বন্ধুরা, দেখুন কিভাবে থার্মোকলগুলো বাটির মধ্যে ঢোকানো হচ্ছে। আসলে থার্মোকল খুব নরম জিনিস, তো ওটা থার্মোকলের উপরে বাটিটা রেখে হাত দিয়ে চাপ দিলে, প্রেসার দিলেই ওর ভিতরে ওটা ঢুকে জাম হয়ে যাবে। ঠিক এইভাবেই করতে হবে। এই কাজটা খুবই সহজ। হ্যাঁ, কোনো ভয় পাওয়ার বিষয় নেই। যারা নতুন কাজ শিখছো এইভাবে কাজ করবে, কোনো প্রবলেম হবে না।
কাছাকাছি তো হয়ে গেল না ভাই তো গুটকা তাহলে বাটি 1 কেজি তো অত দূর দরকার নেই তো আমাদের সে কোথায় কোথায় গেল বলো তো শ্রেণী বড় বড় শ্রেণী আর ঘাসের বাড়ি পড়ে আছে কিছু ঘরে আছে হুম তারের মধ্যে পড়ে আছে যদি এই ধরনের শীট হয় তাহলে সুন্দরভাবে গুটকা দিয়ে নিতে হবে ছড়ো বাড়াবো কেন প্রতিদিন কি হবে अभी हम पूरा छत में पाइप बिछा दिया है। हमारा काम है अभी इस पाइप को टाइट करना। हम किस तरह से पाइप को टाइट करते हैं देखिए, कहाँ पे लाइट का पॉइंट होगा पूरा हमने मार्किंग करने के बाद बिछा दिया है। अभी हमारा काम है जीआई वायर से सलिया के साथ टाइट करना। किस तरह से जीआई वायर के साथ सलिया को टाइट करते हैं देखिए। तो पाइप को भी बांधना पड़ेगा, बराबर से बांधना पड़ेगा। हम बांधने के बाद आपको दिखाएंगे किस तरह से बांधा है। अभी यहाँ पे एक बात बताऊँ, ये नीचे शीट है, शीट होने की वजह से हम यहाँ पे खिला नहीं मार सकते हैं। इसलिए हमारा काम है ये जो रॉड है छोटा छोटा टुकड़ा लेके आएंगे, आने के बाद ऊपर बराबर से टाइट करके बांधेंगे। क्योंकि अगर यहाँ नहीं बांधेंगे बाद में कंक्रीट का वक्त या अगर ये जो लाइट के बाटी है अगर हिल जाएगा तो अंदर कंक्रीट घुस जाएगा और ख़राब हो जाएगा। इसलिए हम इसको बराबर से टाइट करके बांधेंगे। किस तरह से हम बांधते हैं हमको दिखाएंगे आपको भी। चलिए आपको देखिए वीडियो में किस तरह से हम बांधते हैं। यहाँ खिला नहीं मार सकते और खिला नहीं मारेंगे तो बाद में हिल जाएगा। हिलने की वजह से ये लाइट का बाटी ख़राब हो सकता है। हमने जहाँ पे भी लाइट का ये बाटी लिखा बिठाया है वहाँ पे भी हम चारों तरफ ये जो कवर ब्लॉक है कवर ब्लॉक से टाइट किया है। देखिए ये हमने किस तरह से टाइट किया है, बराबर से बांधना पड़ेगा। हर लाइट के पॉइंट के ऊपर ऐसे छोटा से टुकड़ा से हमने बांधा है। जो फैन का पॉइंट वहाँ पे बना है। चलिए पूरा वीडियो देखिए, मज़ा आएगा। बहुत अच्छा वीडियो लेके आया हमने आपके साथ। আমরা এই যে ছাদে কাজ করছি এখানে পুরো শীট বিছানো আছে। এখানে আমরা পেরেক দিয়ে বাটিগুলো টাইট করতে পারিনি। আমরা বাটি চারে কোলে গুটকা দিয়েছি, কভার ব্লক দিয়ে সুন্দর করে টাইট করেছি। করার পরে উপরে ছোট রডের পিস দিয়ে বাটিগুলো সুন্দর করে বেঁধে নিয়েছি। যদি আমাদের এই ভিডিওটা তোমাদের কাছে, আমাদের এই কাজটা যদি তোমাদের কাছে ভালো লেগে থাকে অবশ্যই আমাদের চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব করবে, লাইক করবে, শেয়ার করবে। এবং এই ভিডিও যদি ফেসবুকে দেখা হয় তাহলে আমাদের ফেসবুক পেজ মনোটেককে ফলো করবে। ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। দেখা হবে তোমাদের साथ कोनो एक नतून वीडियो ने। अभी हम यहाँ पे वीडियो को ख़त्म कर रहा है। अगर ये वीडियो आप लोगों के पास अच्छा लगा है बिल्कुल लाइक शेयर कमेंट करने के लिए भूलने का नहीं है। हमारा चैनल मोनोटेक को फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। अगर आप फेसबुक से देख रहा है हमारा फेसबुक पेज मोनोटेक को फॉलो कीजिए। अच्छे रहिए, सुस्त रहिए। फिर मिलेंगे आप लोगों के साथ नया और एक वीडियो के साथ। Okay.